Bangag sa Pilipinas at tuwing dagiti kang runana damdamag diti PTV Cordillera. Gapo iti matutudo a panahon at dagiti nargaya kalsada iti Cordillera at dagus a winaknitan dagiti nasaknan iti panangidaulo ti DPWH Cordillera. Nakasagana moten dagiti kaskanan nga ayuda kadagiti agkasapulan iti tulong manipud iti DSWD. Daytoy iti report. Iti kalkalpa sa panagdalapos ti Bagyo Abising kanti hangi habagat, nasurok 13 a kalkalsada iti entero a Cordillera tinairikap gapo iti landslide. Sigun iti Department of Public Works and Highways Cordillera, 5 a kalsada ti anapektaran iti landslide iti Benguet. Sagtalo iti Kalinga kan Mountain Province, may sa iti apayaw kan 2 iti Baguio City. Adagos met anilinisan dagitoy dagiti kamang ti Department of Public Works and Highways. As of the moment, most of our road lines are open to traffic. Yung ibang mga road lines, 1 lane lang, and the others 2 lanes naman na siya. And dun sa may province, sa may Upper Kalinga, it is not yet possible yun sa may Kwan, sa may Mountain Province boundary ka lang ng Tinukpok Abot Road. Yun ang hindi pa possible kasi meron din siyang mga slides doon. Pero meron din tayong mga vehicles and equipment on standby to clear our roads and bridges. Naka-standby dagiti kamang ti DPWH car kan dagiti district offices datap no mangipaay iti kaudyan adamag kadagiti kalkalsada. Kabayatan na, naka-alerto mo ti quick response team ti Department of Social Welfare and Development Cordillera. As of July 4 itatawan, nakasagana mo ti 79.5 million pesos agatad ti stockpile iti DSWD car. Nasurok 12,000 ti naka-preposition the family food packs kadagiti lokal a gobyerno. Nasurok 36,000 mo ti naka-standby iti DSWD warehouse. Nasurok mo iti 22,000 ti nakasagana ang non-food items, kas iti family kits, sleeping kits, hygiene kits, kan kitchen kits. Although lumabas na si Bising, andyan pa rin, activated po ang dalawang QRT natin, yung ating QRT sa ating SWAD. SWAD, ito yung sa mga different provinces. No? Na-facilitate natin no, yung pag-upload ng additional. Ayan, no, wala pang bagyo nag-aano na kapag request na rin tayo sa central office natin no, ng additional na 1,700 food packs. Impanamnam mo madagiti ahensya nga adda dagiti standby para iti madagdagos nga aksyon ita panawan ti matutudo. Iti panay kagumaan ti lokal a gobyerno nga imatunan ti Maharlika Livelihood Complex na doktalan ti nagduduma akita ti korupsyon iti uneg ti pasdek. Isud gapu naa saan nga itulok ni Mayor Magalong a bumayagpay ti status quo a kasasaad dagiti negosyante sa DJI. Kumpleto a detalye ipaay ni Janice Dennis. Sa nga 14 atawanan ni Manong Gas nga agab-abang iti Maharlika Livelihood Center. Isu nga tipan nakaipaima ti pasilidad iti lokal a gobyerno. Mangnamnama a maikat kuman ti issue ti subleasing. Mangnamnama metlaeng asaan da kuma a mapapanaw gaputa legal da nga aglaklako iti pasilidad. Hindi rin naman tama na mag-apply yung mga subleasing. Dapat sa aking opinion, ang mag-apply lang o ang i-acknowledge lang ng management yung may mga business permit. Based doon sa business permit natin, kung ikaw mismo ang occupant doon at nakapangalan sa yung business permit, you are qualified to apply for the stalls. Imunan nga inwaragawag ti lokal a gobyerno ti Baguio City nga agtalinaed paylaeng nga status quo ti pan nakaimanihar ti pasilidad para iti maisagsagana a rehabilitation plan. No pay kasta, imbabawi ti Mayor ti nasao a plano. Sinasabi ko nga sa kanila, while it is true that I mentioned about status quo, pero I cannot allow myself to declare status quo on something that is wrong. Tama ba yun na i-status quo yung mali? Di ba dapat yung mali, dapat itama? Kalpasan gamin daytoy ti panag-inspeksyon na iti pasilidad itay laeng nabiit. Impeteng ti Mayor a nagramaraman ti korupsyon iti pasilidad. Akasapulan a mapaksyat kas iti subleasing. Kinaawan iti building permit. Pan nakaimuntar iti stalls iti ruwar ti pasilidad ganda dumapay. Nirerentahan pala ng isang personality lang yung ilang floors diyan. Tapos parang he was given the authority to just simply construct anything na wala man lang sanction, walang building permit. Sana. Tapos pinarenta niya lahat yan. Tapos sinira niya yung mismong design. Sigon iti Mayor,
Adupay dagiti kasapulan asimpaenda iti pasilidad. Isu nga isagsaganadan ti plano apanang papintas ti Maharlika Livelihood Center. Tapno metlaeng may panamnama nga awanan ti subleasing scheme iti pasilidad. Nang ipaulog ti mayor iti pamilin nga agingga inton July 10. Ti maudi a panangipila dagiti actual occupants iti aplikasyon da ang mangimanihar iti bukod da nga stalls. Al-alaon mo ti PTV Cordillera ti dasig ti dinakamat ti mayor nga individual. Anang ipasdag iti struktura iti pasdag nga awanan iti umno a building permit. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngal daw.